O karon guys, ani ami sa Romis Kahoko Prawns, Romis and Shrimp. Ah boss, kumusta boss? Ako sa may kasulti na to boss sa Matay may ipit, matay direct, matay ko siya. Sa man pagkauna na. Di man ta ba si Aaron? No risk no. No public. Uy. Ipit ani. Mga tataglayin. Kita na taga nang Oh, na kanang ay sayang guys, nindot na diri dapita guys, Romis Kahoko Prawns. Pero mamanggoy CR guys. Si Madam guys, dili mo sugod nga di siya mukaon kung walay CR daw, di siya mukaon sa restaurant guys. Si Madam, masuko si Madam guys. Mao ni among mga sponsor guys. Karong among pag-ground naman ang sponsor mo guys, Boss Rande and Madam Princess. So mao na yung mga sponsor din. First lady na to guys. Sige lang pa-cute guys. Basta lamia. Mana guys Auto Hawaii, Auto Repair Hawaii. Mana yung tag-iya guys. Akong uniform guys, di lang wala ko sunog guys kay di ko kaginhawa guys. Dari tanda pita guys, nagpa